अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अपरिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छिपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो मेरे साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। जिन्नात का मखिया। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो दुनिया तुम्हारे आसपास है वो सिर्फ तुम्हारी नज़र से नज़र आती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसमें कुछ ऐसा छुपा है जिसे तुम नहीं देख सकते? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हें इतना डरा देगी कि तुम्हारे जिस्म में एक सर्द लहर डूब जाएगी। जब तक तुम इस कहानी को मुकम्मल तौर पर ना सुनोगे, तुम्हें अपने कमरे में हर खिड़की, हर दरवाजे, हर साइड में वो जिन्नात दिखाई देंगे जो तुम्हें अपनी दुनिया में खींचने आ चुके हैं। यकीन करो, ये कहानी तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगी, क्योंकि वो जिन्नात और मखिया तुम्हारे पीछे आ चुके हैं। ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है, जब मैं और मेरी दोस्त आमना एक दिन कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जा रहे थे। आमना और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते थे। आमना बहुत हंसती मुस्कुराती लगती थी। जब इस ने मुझे एक दिन अपनी कहानी सुनी तो वो कहानी मेरे दिल में हमेशा के लिए ये खौफ का बीज होने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं जब भी रात को सो रही थी मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो, और फिर मैं जब मुड़ कर देखती वहाँ कुछ नहीं होता। आमना की आवाज़ में एक डर और खौफ था, और वो बता रही थी कि ये सब इसके साथ उस वक्त शुरू हुआ जब वो एक रात अपने कमरे में सो रही थी। पहली बार जब ये हुआ मैंने उसे महज एक ख्वाब समझा, मगर फिर वो ख्वाब हकीकत बन गया। आमना ने कहा, और रात एक आमना ने मुझे बताया कि उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। वो अपने कमरे में सो रही थी और फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि वो बेदार हो गई। और जब उसने आंखें खोली उसके सामने एक साया खड़ा था। वो साया बिल्कुल इंसान की तरह था, मगर उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे घूर रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने आया हो। और फिर उसकी आवाज़ आई, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तो तुम्हारे यकीन की ज़रूरत है। आमने की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम्हें यकीन था कि वो जिन था? मैंने आमना से पूछा। आमना की आंखों में खौफ था और उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो जिन था, मगर वो जिस तरह मुझे देख रहा था वो कुछ गैर मामूली था। वो कुछ और था। आमना की आवाज़ में हिचकिचाहट थी और फिर उसने बताया कि जिन का मुखिया उसके पीछे आ चुका था। वो मुखिया था जिन्नात का सरदार। वो मुझे धकेल रहा था कि मैं इसकी दुनिया में आ जाऊँ, और उसने कहा, तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में हो गई है और तुम्हें इसके बदले मेरी ताकत मिलेगी। आमना ने बताया कि जिन्नात का मखिया उससे उसकी रूह का बदला ले रहा था। वो आमना की मदद के बहाने उसे अपनी दुनिया में खींचना चाहता था। आमना ने कहा, वो मखिया मेरी रूह को खींच रहा था और उसका मकसद सिर्फ मुझे अपनी ताकत में जम करना था। मैंने बेबस हो चुकी थी और वो हर रात मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वो मखिया मुझे कह रहा था कि तुम्हारी रूह को अब वो ले जाएगा और मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। आमना की हालत बदतर होती जा रही थी और फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो जिन्नात का मखिया आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था। एक दिन वो मखिया मेरे सामने आया और उसने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम्हें मेरी दुनिया का हिस्सा बनना होगा, तुम्हें मेरी ताकत का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है।
اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ میں خود کو اس کے قابو میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مکھیاں مجھے اپنی دنیا میں لے آیا اور وہاں اس کی مخلوق تھی، جنات کی دنیا جو اس کے کنٹرول میں تھی۔ وہ مکھیاں وہاں اپنی طاقت دکھا رہا تھا اور مجھے اپنی طاقت کا حصہ بنانے کے لیے تیار تھا۔ وہ مکھیاں مسلسل میری روح کو کھینچ رہا تھا اور میں اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن آمنہ غائب ہو گئی، اس کا فون بند تھا اور وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم سب پریشان ہو گئے اور پولیس نے بھی اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن ہمیں ایک خط دکھایا۔ اس میں آمنہ نے لکھا تھا، میرے پیارے والدین، مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی اور مکھیاں مجھے اپنی دنیا میں لے گیا ہے اور اب میری روح اس کے قبضے میں ہے۔ تمہیں کبھی نہ سمجھ آ سکے گا وہ مکھیاں کس کا طاقتور تھا اور اب میں اس کا حصہ بن چکی ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ہم سب سکتے میں آ گئے اور ہم نے فوراً اس جنات کی مکھی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ جنات کا سردار تھا جو ہمیشہ کے لیے کسی انسان کی روح کا حصہ بننا تھا۔ اس دن کے بعد ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اس مکھی کے بارے میں کچھ اور جانیں گے تاکہ آمنہ کی روح کو اس کے قبضے سے آزاد کر سکیں۔ ہم نے مختلف روحانی کتابیں پڑھی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہم نے اس جنات کے مکھی کے بارے میں مزید تحقیقات کی اور جانا کہ وہ جنات کا سردار ایک مخصوص طریقے سے انسانوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ اس مکھی کا کام انسانوں کی روحوں کو طاقت کی طرف کھینچنا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں انہیں کنٹرول میں رکھ سکے۔ ہم نے آخرکار اس جنات کے مکھی کا سامنا کیا۔ وہ آمنہ کے قریب آ کر اس سے کہنے لگا، تمہاری روح اب میری ہو چکی ہے اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم میری طاقت کا حصہ بن چکی ہو۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ وہ ہمیں بلا کر رکھ گئی۔ ہم نے اس مکھی کا مقابلہ کرنے کی آخری کوشش کی لیکن وہ طاقتور تھا اور ہم اس کی گرفت سے آمنہ کی روح کو اپنے پاس نہیں لا سکے۔ یہ کہانی تمہیں ایک ایسی حقیقت دکھاتی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ جنات کا مکھیاں کبھی بھی انسان کی روح کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اور جب وہ کسی روح کو اپنی دنیا میں کھینچتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ تمہیں اس کہانی کے بعد ہر رات اپنے کمرے کی خاموشی میں خوف محسوس ہوگا کیونکہ وہ مکھیاں، وہ جنات تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ کیا تم اس جنات کے مکھیے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنی روح کو بچا پاؤ گے؟